mga 2 years ago, wag yun ingon ko nga lisod-lisod, 2 years ago. Bisag wala okasyon, bisag na okasyon niya, layo pa kay sa kapalit ako para spaghettihon sa laron. Bisag wala okasyon, kapalit ko ana spaghettihon sa laron, kanang mingkuplot, na mga ingana bitaw, fruit salad. Pero karon, bisag pag na okasyon, maglisod kay sa ko kapalit ambot nga no. Muna akong si pangutana ba sa una wala si Jigs nga mala kami mag-jigs mag-uban mao palit magagsalaron wa may birthday ko wala lang tripping lang loto unya kundili spaghetti usahay minggoplot karon lisod ambot nga ano ka ba tungod ba sa kalisod sa panahon sa una lisod magyapon ana ram gyapon ako tinda-tinda gamay baligya-baligya ana bitaw pero murag dali ra kay ba kung makapalit sa mga salaron spaghettihon siguro kay barato ra sa una maka 400 ka lang makapalit na ka sa tanan ingredients kay mo ka nagluto nga dili kompleto ana lugar karon sus maabot siguro 700 aya makumpleto aya ka makabuhat na kay 700 700 sa una 400 buhat pa ka ana karon ambot lang mao nang ako sus Ginoo ko makana ko kanang nay ipampost nga mga salad maibog ko spaghetti di man sa kumahilog na spaghetti nga pinadagan nga butalag tomato sauce di ko lang tomato sauce spaghetti sauce gyud ako like condensed cream tuwan kanang Nestle cream ibap kumpleto na ko by balance na ko ba di ko nang tomato sauce lang ibutang nya butangan lang og kanang sana kanang corn beef dili ginaling nga baka dili baboy kay mahilis lang nga akong isagol anang corn beef ginaling nga baka anang ako di ko anang mga tomato sauce mo sa pa na din na kipadagan lang spaghetti kay ako kunang kaunong nya mga di na magtag 3 days malain ang baho anang ano dili man ingon nga ang ingredients unsa mo bitag gidagan mo baligya di ko ganan nagluto ana may pay wala